to serve Ummah with dedication, sincerity, and excellence. At Zeki Institute, we provide one-on-one classes according to students' convenient timings, ensuring personal attention and effective learning. Alhamdulillah, we are serving learners across 12 different time zones globally. Now, I humbly invite our respected CEO, Dr. Mufti Fuzail Akhtar, to share the gist of this today's juice. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, Zoha Khanam and Hajra ma'am. Again, मैं आज 5th जुज के जिस्ट यानी खुलासा पेश करने जा रहा हूँ. One second. तो आज जो पारा जोहा खानम ने तिलावत किया उसका मुख्तसर खुलासा तो ये है कि कल हमने बताया कि 4th जुज का जो एंड में मुहर्रमात जो 12 बयान किए गए थे उसमें से उसी का कंटिन्यूएशन है इस जुज में. एक मिनट, किसी का साउंड आ रहा है, माइक नौशीन. ओके, तो उसी का कंटिन्यूएशन है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बारे में बताते हैं कि उन 12 मुहर्रमात के अलावा कुछ और ख़वातीन हैं कि जिनसे निकाह करना जायज़ नहीं है. उनमें से वो ख़वातीन हैं जो ऑलरेडी किसी के निकाह में हैं. तो अगर किसी का निकाह हो गया है तो उसको प्रपोज़ल भेजना इट्स नॉट लीगल. उसके अलावा वो ख़वातीन जो तलाक के बाद में अभी इद्दत के अय्याम में हैं उनसे भी निकाह करना जायज़ नहीं है. उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बैलेंस सिस्टम बताया और वो है कि अगर हम मुहर्रमात के अलावा इन मुहर्रमात के अलावा किसी से निकाह करना चाहते हैं तो माल के ज़रिए से निकाह कर सकते हैं. यानी माल के ज़रिए से मतलब ये है कि महर दे करके. यानी गोया कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के ज़रिए से एक सिस्टम दिया. ऐसा नहीं है कि आप बग़ैर यानी इलीगल तरीके से किसी आइलैंड में जा करके, आप सब हज़रात जानते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी आइलैंड में जा करके ख़वातीन का जो है इस्तेहसाल करें. खैर, तो उसी का एक कंटिन्यूएशन था. उसके अलावा इस पारे में कहना चाहिए एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरे का ब्लूप्रिंट पेश किया गया है. यानी इस पारे में ही नहीं बल्कि कहना चाहिए सूरह निसा में जो कल शुरू हुआ था उसमें मुकम्मल इस्लामिक कल्चर का एक ब्लूप्रिंट पेश किया गया है. अभी हम बताते हैं कि कैसे ब्लूप्रिंट पेश किया गया है. सबसे पहले इस पारे में जो आज हमने थीम्स चूज की हैं वो बुनियादी यानी बेसिक जो थीम्स हैं उसमें से पहली जो थीम है वो है फैमिली सिस्टम. यानी मैं कुछ टर्म्स में एक पहले मैं बता दूं, मैं कुछ टर्म्स इंग्लिश के आज जानबूझ के यूज़ करूंगा क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स की तरफ से मुझे कहा गया कि उर्दू के वर्ड उनको नहीं समझ में आते हैं. तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करें. ठीक है, तो फैमिली सिस्टम यानी खानादारी के तदाबीर के बारे में जो है पहली थीम है. लेट्स बिगिन विद पावरफुल फैमिली रिफॉर्म के साथ में हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आया है मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर मैं आज बात करूं. इस बारे में जो है एक आया अभी ज़ोहा खानम ने तिलावत की, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि कुरान में मर्द को कव्वाम करार दिया है. यानी कव्वाम का मतलब जो है, मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में बताऊं, कव्वाम का मतलब आम तौर पे लेते हैं यानी मेल डोमिनेटिंग या मेल ईगो से लेते हैं. कव्वाम का मतलब होता है जिम्मेदार. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों को जिम्मेदार बनाया है, घर का अकाउंटेबल बनाया है, लीडर बनाया है और रिस्पॉन्सिबल बनाया है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द जो हैं वो घर में जो चाहेंगे वो करेंगे और औरतों के ऊपर जो है सख्ती कर सकते हैं. ठीक है, गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मर्द जो है वो घर का जिम्मेदार है. ठीक है, जिम्मेदार का मतलब, मैं इस पे अगर इजाज़त तो यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे लोगों ने इस वर्ड को ले करके, ठीक है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है लोगों में और जिसकी वजह से इस्लाम का जो एक्चुअल मैसेज था, ठीक है, वो मैसेज जो है वो दब गया.
جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اس ورڈ سے یعنی قوام سے میل ڈومینیٹنگ بیہیویئر کو لیا. ایکچول میں سچ بتاؤں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو چیزیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہم نہیں چاہتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ خود جس صورت کی ہم جس پیش کر رہے ہیں یہ صورت ہی نساء یعنی لیڈیز سے ریلیٹڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صورت ہی نازل کی عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے مسائل کے بارے میں. جب میں پڑھ رہا تھا اس صورت کے بارے میں تو مجھے ایک حدیث ملی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں بتاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی، جو بیویاں تھیں، ان کے ساتھ کیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. ایک منٹ کوئی بات نہیں. ہاں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، پھر اپنا گھٹنا پیش کر دیتے تھے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جایا کرتی تھی. سامن، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک محبت کا اظہار تھا، شفقت کا نمونہ تھا. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے محبت کا دین، گفتاری کا دین، رحمت اور ادب کا دین. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہم اسے صرف ایک عقیدہ مانتے ہیں، اور ہم چند الفاظ کو لے کر کے ہم عورتوں کا استحصال کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز جو ہے ہم مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن میں جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو صحیح معنی میں لینا چاہیے. دیر از اے لاٹ آف پیپل، وہ قوام سے لے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ عورت جو ہے مرد کے اوپر فائق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. کل ہم نے تلک رسول فضل اللہ بعضهم علی بعض کے تحت ہم نے بتایا تھا بایولوجیکلی عورت اور مرد الگ ایک یونٹ ہے، مرد الگ یونٹ ہے، عورت الگ یونٹ ہے. تو اگر اس میں کمپیئر کیا جائے، یہ مجھے لگتا ہے کمپیریزن درست نہیں ہے. اب آتے ہیں، خیر میں نے اس پہ جو ہے تھوڑی لمبی بات کر لی. اس حوالے سے کچھ نصیحتیں بھی اس پارے میں ملتی ہے کہ اگر مان لیجئے میاں بیوی کے درمیان جو ہیں تعلقات اگر نہ ہوں، تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپس میں تعلقات ہموار نہیں ہیں، آپس میں اگر کچھ گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اس کو ڈائلاگس کے ذریعے سے دور کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈائلاگس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر ایموشنل ڈسٹینس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر کریکٹیو ڈسپلن ود ان لمٹ بتایا گیا ہے. یعنی وَضْرِبُوهُنَّ سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو مارنے کا حکم ہے. مارنے کا حکم نہیں ہے. وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ سختی کی جائے اگر جو ہے اسلامی طریقے سے ہٹ رہے ہیں. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، میں اس لفظ سے میں بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کے غلط معنی لے کر کے میل ڈومینیٹنگ بیہیویئر کو ثابت کرنا، دس از نوٹ اے اسلام. بلکہ اسلام جو ابھی ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں شفقت کے ساتھ رہیں. بیویوں کے لیے دروازہ کھول دیا کیجیے. بھائی اس زمانے میں جو اونٹ تھا، اونٹ کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا رکھ دیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھٹنے پر پیر رکھ کے اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی. آپ سوچئے کہ آج جو ہے، چونکہ ہم لوگ ویسٹ سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، اگر ویسٹرن کلچر میں کوئی میل جو ہے اپنی وائف کے لیے، فیمیل کے لیے جو ہے کار کا دروازہ کھولتا ہے تو ہم واو کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیوی کے ساتھ میں یا عورتوں کے ساتھ میں اس محبت کا اظہار کیا تو اس کا کوئی نام تک نہیں لیتا ہے. خیر، اس کے علاوہ جو ہے اس بارے میں جو ہے قرآن نے پیرنٹس کے حقوق، ریلیٹیوز کی ذمہ داریاں، آرفن کے پروٹیکشن، یا کہنا چاہیے پور جو لوگ ہیں اس کے سپورٹ، اور نیبرہڈ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں
जानते हैं अदल हो, एहसान हो, ये दोनों चीज़ें हों। अगर और अदल और एहसान यानी दोनों का हुक्म दिया गया है आखिर इसके बाद की आयतों में। और ये भी एक बड़ा सिस्टमेटिक अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किए। आप सोचिए कि अगर किसी मुआशरे में अदल हो लेकिन एहसान ना हो तो वो मुआशरा जो है मैकेनिकल हो जाएगा, और अगर एहसान हो मगर अदल ना हो तो फिर सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है दोनों बैलेंस लाइफ को इस बारे में बयान किया। उसके अलावा जो है एक इस बारे में मिशन माइंडसेट यानी एलाए कलिमतुल्लाह का हुक्म दिया गया है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अहकाम हैं उसके उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया। चुनांचे इससे पहले भी हमने बात की थी कि कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जाहिर सी बात है हम कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। इससे हमें एक चीज़ का और सबक मिलता है कि मौत जो है ये बरहक है। मौत घर बैठे भी आ सकती है, चलते फिरते भी आ सकती है, क्या बल्कि आती है। आजकल आप हजरात वाक़यात देखते रहते हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलना ये मौत की ज़मानत नहीं है। और अगर घर में रहना है तो घर में रहते हुए भी ज़िंदगी की क्या गारंटी है। यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट दिया जा रहा है कि क्या कहते हैं कि बिलीवर डज नॉट लिव फॉर अ सर्वाइवल ओनली, ही लिव्स फॉर पर्पस। तो ये एक मकसद जो है एलाए कलिमतुल्लाह का जो हुक्म दिया गया है उससे ये मकसद हमको मिलता है। उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है, एक मिनट कुछ पॉइंट रुक गया मुझे लगता है, जस्ट सेकेंड। हाँ, उसके बाद में अल्लाह ताला ने उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, वो है इंटरनल थ्रेट से, यानी मुनाफिकीन की मजम्मत बयान की है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो मदीना में सबसे बड़ा जो खतरा था वो एक्सटर्नल एनिमी से नहीं था, यानी बाहर के दुश्मनों से नहीं था, बल्कि इंटरनल क्या बोलते हैं हिपोक्रेसी से था, यानी जो अंदर के जो मुनाफिकीन थे उन लोगों से सबसे बड़ा खतरा था, जो जाहिर में तो मोमिन थे मगर अंदर से मुखालिफ थे। तो कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में साफ साफ बताया कि ये लोग मुसलमानों को अपनी तरह कमज़ोर ईमान वाला बनाना चाहते हैं, उन्हें कुफ्र की तरफ लाना चाहते हैं। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमेशा जो इंटरनल जो करप्शन होता है इट्स अ मोर डेंजरस देन एक्सटर्नल करप्शन। और हमेशा याद रखिए एक रूल है, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में मिलता है कि कोई भी कौम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमेशा टूटती है और बर्बाद होती है। तो हमें मुनाफकत से हमेशा बचना चाहिए और होशियार रहने का हुक्म दिया गया है। उसके बाद एक मिनट, किसी का माइक ऑन हो गया है, खैर। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कत्ल के बारे में सख्त वईद की है। गोया कि ये पारा हमें जिंदगी के एब्सलूट वैल्यू सिखाता है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझ के कत्ल कर दे उसके लिए जहन्नम की सख्त वईदें हैं। यहाँ इससे पता चलता है प्रिंसिपल इस्टेब्लिश क्या होता है। ठीक है, यानी ह्यूमन लाइफ हर किसी के लिए मैटर करती है। वो लाइफ किसी भी मुल्क के हो, वो किसी भी मसलक से, किसी भी मजहब से है, चाहे वो गाजा के मासूम बच्चे हों या किसी भी मुल्क के मासूम बच्चे हों, हर जगह जो है इस्लाम में जान यानी लाइफ की वैल्यू है, और ऐसी वैल्यू है जो नॉन निगोशिएबल है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में हिजरत को बयान किया है कि अगर किसी जगह दीन पर अमल मुमकिन ना हो, जुल्म हो रहा हो और निकलने की कुदरत भी हो, तो हिजरत एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब चूंकि अभी मैंने एलाए कलिमतुल्लाह की बात की, उसी के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में सलातुल खौफ का जिक्र किया है। ये गोया कि देखिए अब दीन हर जगह जो है दीन से में गाइडेंस आपको मिलेगी। सलातुल खौफ आप लोग जानते हैं ये गोया कि एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन क्राइसिस, कि अगर मान लीजिए जंग हो रही है, किसी एक मुल्क की एक मुल्क में जंग हो रही है, उस टाइम में हम कैसे नमाज पढ़ें, कैसे फॉलो करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में सलातुल खौफ का हुक्म दिया है कि ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है कि अगर जंग हो रही है तो उस जंग के दौरान भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि नमाज नहीं छोड़ सकते। हाँ, उसका तरीका चेंज हो सकता है। और अच्छा, वो तरीके के बारे में बता दूं, चूंकि एक मसला है कि चूंकि पहले था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इमामत करते थे। इस वजह से अगर जंग हो रही है दो कंट्रीज या दो लोगों के दरमियान में,
تو ایک جو ہے ایک حصہ وہ جنگ میں رہے گا اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آ کر کے جو ہے نماز پڑھیں گے اور پھر ایک رکعت کے بعد میں دوسری رکعت پڑھیں گے. یہ طریقہ تھا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ یعنی آدھے لوگ نماز پڑھیں گے اور آدھے لوگ جنگ میں رہیں گے. اس صورت میں ہے جبکہ امام ایک ہی ہو. اور اگر امام کئی ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں ایک ہی امام کے پیچھے نہیں بہت سارے لوگ امام بن سکتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں آتا ہے. خیر آخر میں جو ہے جسٹس ڈیوائن جسٹس کے بارے میں جو ہے کو لیتے ہوئے ایک عبرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص بظاہر مسلمان تھا در حقیقت منافق تھا. اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی یعنی جوز پر لگایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ وحی نازل ہوئی اور اصل مجرم ظاہر کر دیا گیا. وہ شخص خیر وہ ایک لمبا واقعہ ہے. وہ شخص بظاہر جو ہے وہاں سے بھاگ گیا اور کھلا کفر مکہ چلا گیا اور کھلا کفر اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے نبی اور اپنے دین کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں. پھر اس بارے میں کچھ نصیحتیں بھی ہیں. ایک نصیحت تو یہ ہے کہ شیطان کے اطاعت سے بچا جائے اور دوسری نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو. تیسری نصیحت اس میں دی گئی ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو. چوتھی نصیحت یہ ہے کہ منافقین کے انجام سے ڈرو. بہرکیف یہ پارہ اگر ہم ایک ورڈ میں کہیں تو یہ 5واں پارہ یعنی 5th جز جو تھا وہ کمپلیٹ سوشل فریم ورک سے ریلیٹڈ تھا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallahu khairan, sir. Dr. Mufti Fuzail Akhtar. May Allah elevate your ranks, multiply and rewards of your knowledge, and continue to make your means of guidance for us and the whole Ummah. Ameen. And thank you so much, my dear sisters, for attending our sessions. Jazakumullahu khairan. Do take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.